Grand plaisir d'avoir participé à cette première procédure de dilatation et de remplacement valvulaire aortique à Marrakech, en cette très belle clinique, la clinique internationale de Marrakech, avec l'aide de Fahd Chara. Et c'est vraiment un grand plaisir, car croyez-moi, c'est une technique qui permet de sauver des personnes âgées qui étaient en très bon état, qui venaient passer sa retraite ici au Maroc. Et cette dame qui a 90 ans, elle est encore, je l'espère, pendant 10 ans en pleine forme. دونك كنشكر دكتور باتريك جولي اللي عاوننا في هذه العمليه. المره الاولى درنا في مراكش، درنا عمليه الطافي اللي هي زرع صمامه بدون فتح القلب. وهاد التكنيك جديده كنديروها جوست بافوا بيركوتاني، كنطلعوا لافالف من جدر ديال الفخذ وكنطلعوها بلا فتح القلب وكنلارغيوها في وسط الصمامه اللي مريضه. دونك هاد التكنيكه جديده عصريه كدار في اوروبا. اول مره دارت في الرباط، هادي عامين عامين في الرباط، وهذه المره الاولى جبنا هاد التكنولوجيا لمراكش ودرناها المره الاولى بفضل الطبيب المحترف في هذه التكنيكه في مارسي دكتور باتريك جولي اللي كان عاوننا باش نديروا هاد التكنيكه هادي عامين، وعاود عاوننا باش نديروها ان شاء الله، حيت خاصنا نتعلموا هاد التكنيكه جديده باش ندخلوها للمغرب ان شاء الله، باش نعاونوا الشعب المغربي والناس اللي كبار باش يديروا هاد العمليه ديال زرع الصمامه بدون فتح القلب. معلوم هاد العمليه كدار غير في طرف في واحد لو كونتكست بارتيكولي، سيتادير خاص يكونوا الناس ما يقدروش يفتحوا، حيت الجراحه دائما هي الاولى، ولكن منين كيكونوا الناس عندهم اكثر من 80 عام وكيكون عندهم النفس، كيكون عندهم مشكل ديال الصدر، ولا كيكون عندهم مشاكل اخرى اللي ما كيقدروش يفتحوا عليها، داكور. دونك كنديروا هاد التكنيكه ديال زرع الصمامه، حيت هاد الناس اللي ما كيقدروش يفتحوا عندهم حل واحد هو زرع الشرايين، زرع الصمامه. Alors, pour l'instant, cette intervention n'est réservée qu'aux personnes âgées, en gros schématiquement supérieures à 85 ans, où le risque chirurgical est très élevé. Pourquoi il est réservé à cette personne uniquement? C'est qu'on ne connaît pas la durée de la valve. Actuellement, nous avons un recul entre 7 et 8 ans qui semble parfait. Donc nous attendons les résultats à 10 ans. Si ces résultats à 10 ans sont bons, il est fort probable que les patients à bas risque, c'est-à-dire les gens à partir de 80 ans, c'est une pathologie du sujet âgé, donc à partir de 80 ans, puissent profiter de cette procédure. Ça marche d'autant mieux que les gens ont tous maintenant, vous savez, on en fait à peu près 5000, entre 5 et 6000 par an dans toute la France. Donc, dans notre centre à Marseille, on a une expérience de 680 valves. Donc, les gens âgés connaissent toujours quelqu'un qui a été opéré et quelqu'un qui a eu la valve. Et ils voient tout de suite la différence, puisqu'il y en a un qui est pendant 3 semaines, 1 mois, qui n'a pas été très bien, et l'autre, 1 semaine après, elle était chez elle. Donc, nous commençons à avoir une demande très forte des patients en disant, nous, on préfère ne pas être opéré et avoir la valve par la voie fémorale. Oui, alors pour l'instant, il est bien évident que le coût de la valve est très important, très élevé. Et plus on en posera, plus la concurrence sera importante entre les différentes compagnies. Et il est clair que ça fera baisser le coût de la valve. Et là, tout le monde pourra en profiter un peu plus. Mais je pense qu'au point de vue santé publique, vous savez, cette pathologie, même si vous êtes âgé, vous ne mourrez pas d'un seul coup
de cette pathologie. Vous êtes obligé d'être hospitalisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et vous mourrez, comme on dit en français, à petit feu. Donc nous en France, chaque hospitalisation coûte très cher. Donc quand vous faites le cumul de toutes ces hospitalisations, il est certain que ça revient moins cher de poser une valve plutôt que d'avoir ces hospitalisations qui encombrent les hôpitaux en France. دونك انا كنفكر بان حنا عندنا واحد الشعب ديالنا مازال صغير هكا، ولكن بدينا كنشوفوا الناس اللي بداو كيشرفوا كثار، بدينا كنشوفوا الناس اللي عندهم هذا المرض كثر. سي فري كو في اوروبا كاينين كثر من عندنا في المغرب، حيت حنا اون ريست اون بوبولاسيون جون هكا، ولكن في المستقبل هاد الناس اللي دابا حتى لا كاليتي دو في في المغرب تحسنات، الناس كيعيشوا كثر، الطب تحسن، دونك الناس كيعيشوا اكثر من شحال هادي، دونك كيوصلوا لهاد الثمانينات والتسعينات وفورسيمون كيكون عندهم هاد المرض ديال الصمامه اللي كتزير اليوم. دونك انا جو بونس كو سي دون لو فيتور بروش ان شاء الله في المغرب غادي نبداو نديرو لي فالف بلو سوفون سور اون بوبولاسيون فييسونت.